कोठी अच्छी बा तो पाखे अच्छी। हेलो हाय नमस्कार केमती अच्छे आपण मैंने आशा करछि आपण मैंने समस्त भले थे मु भी बहुत भले अच्छी। तो आज हूँ मो हजबैंड का बर्थडे तो आमर तो बर्थडे सेलिब्रेशन ना आप आगुरी मो वीडियो देखी थे मो पिला बर्थडे सेलिब्रेशन केबे भी करनी आउ हजबैंड का बर्थडे भी सेलिब्रेशन केबे करनी किंतु गोटे जो टी शर्ट ऑर्डर करी केबे भी नुआ पिंधा देविनी सी गणेश पूजा आगू आसुदिन पिंधे बाकी खाली बर्थडे गिफ्ट ये किनी तो किंतु पिंधेनि आज केवल आम मंदिर जीवु मंदिर रे दीप जालू कि भोगर जहाँ करके आसबू किंतु घरे कौन सेलिब्रेशन हेनी कि पिठा आमर पिठू जो बिरी चाउल बटा ता हाथ भी आमर हुए ना बर्थडे रे मो शाशु स्ट्रिक्टली कहते पिठो भात हेनी तो सी ए वर्ष नुह सब वर्ष कहते आम तो केवे करूँ बर्थडे रे पिठा पिठा तो आमर केक कटिंग करके किसी भी ना तो फाइनाली सका मुझे कौन टिफिन फिफिन करके जीवी टे मंदिर एपटे मु ब्रेकफास्ट रेडी कर सारे ब्रेड टोस्ट ता संगे फ्रूट्स किछि आउ ब्रेकफास्ट जल्दी करके हजबैंड को दे दे बाहर भी टे मंदिर तो देखो तो केमती कौन दिन सारा आज हो अरे अरे क्या गोटे छकी पड़ेगा क्या छकीचु हाँ क्या छकीचु ठीक है छकुचु क्या छकीचु हाँ क्या छकीचु कुआ जा गुंडुची मूसा छकुच बाडे भी देखिए गुंडुची मूसा छकुच तो एपटे मु मंदिर रू आसिकी तरतर होगी फ्राइड राइस तैयार करची जोटा कि सब वेजिटेबल पकेकी ता संगे कचुम्बर करची कहीं आम पाई अलग करी पिलांपाई यहाँ करची पिलांकर बरात थिला फ्राइड राइस करने तो आमर नॉर्मली डालमा करी भात करी आउ कौनटे भजा करी यहाँ पिलांपाई फ्राइड राइस तैयार करची। मुझे आधार कार्ड केन्द्र ठीक जाऊँगी कारण आधार कार्ड लिंक करार अच्छी आमर नंबर चेंज हो जाइए नंबर पुराना नंबर पड़ी से नंबरटा चलूनी तो चलते देखिए से केते भिड़ होती तो माने ठाकुर दयारू अल्प भिड़ होता आम गला बेलू तो आमर शीघ्र काम भी सरीगला तो देखा चलतु आधार कार्ड केन्द्र में केमती कौन अच्छी। कोठी अच्छी बा तो पाखे अच्छी ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା हैंड टू एस ଆଣିକି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାଇଁ तो आधार कार्ड केन्द्र रू पलि आसली आधार कार्ड आमर अपडेट करार आधार कार्ड तो फाइनाली हो गला से तो देखिले केते भिड़ केते लाइन लगी तो हम शीघ्र जाइलु बोली हो गला अल्प अल्प रोसे जहाँ जमी करके जाइली
तो फाइनाली ହେଇଗଲା ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଯାଉଛି କାମ କରିବି ଆଉ କ'ଣ ପୁଅ ତ ସ୍କୁଲରୁ ଏବେ ଆସିବ ଭାରି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ତ କହିଥିଲି ଆଜି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ବର୍ଥଡେ ତ ସେଥିପାଇଁ ହଉ କି ଠାକୁରଙ୍କର ବରାଦ ହଉ ଏ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନନା ଯିଏ ଆସନ୍ତି ଆଗରୁ ତ ଆମର ମୋ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ଚେକ୍ କରିଥିବେ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କୁ ଚାଉଳ ହରିକା ଯାହା ବଗେରା ଥାଏ ଘରେ ଦିଏ ତ ସିଏ ଆଜି ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ମୁଁ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ମୋତେ କହିଲେ ମା ମୋତେ କାହିଁ ଭୋକ ହେଉଛି ତୋ ଘରେ ଅନ୍ନ ଦୁଇଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ତ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଘରକୁ ତ ଯାହା ଆମ ଘର ପାଇଁକି ଆମ ପାଇଁକି ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ କଦଳୀପତ୍ରରେ ବାଢ଼ିଦେଲି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକି ଖାଇକି ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ତ କହିଲେ ମୋତେ କାହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତୋ ଘରେ ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ନନା ଆପଣ ଯାହା ଆମେ କରୁଛୁ ତାହା ଖାଇକି ଆପଣ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ତ ସେ ଫାଇନାଲି ଖାଇକି ଗଲେ ତ ଖରାବେଳେ ଖାଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପାଇଁକି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଣିଥିଲେ ଦହିବରା ତ ଅଲରେଡ଼ି ଦହିବରା ମୋ ପୁଅ ହରିକା ଖାଇସାରିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଥୁଆ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ତ ଏତେ ସାରା ଦହିବରା ଖାଇପାରିବିନି ଡାଏଟ୍ରେ ଅଛି ତ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ନେବି ଖାଇବି ତ ଏମିତି ଅଚାନକ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ବାର୍ଥଡେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ତ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଗାଙ୍ଗୁରାମରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ତ ଗାଙ୍ଗୁରାମରୁ ଦହିବରା ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଶେଇକି ମୋତେ ଏମିତି ଦହିବରା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ क्वालिटी बहुत बढ़िया गांगुराम दुकान आर क्वालिटी बहुत बढ़िया टेस्ट भी असम पूरा